दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। সবাই গাইবেন ইনশাআল্লাহ। এখন শুনে রাখেন, এসব পরে সবাই মিলে গাইব ইনশাআল্লাহ। নবী का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया। নারায়ণগঞ্জের মানুষের জানার কথা আমি অনেকবার গেছি আপনাদের এলাকায়। কামাল আয়া এমন জুড়ে গাইব ইনশাআল্লাহ। আমাদের আজকের আলোচক মুহতারাম খালিদ সাহেবুল্লাহ আইবি হাফিজাহুল্লাহ যে আমাদেরকে যে মেসেজটা দিয়ে গেছেন কাদিয়ানের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়ে যেতে হবে, এই লড়ার অন্যতম একটা মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ রসুলের সিরাত নিয়ে আলোচনা করা, নাত বেশি বেশি পড়া। পারবো সবাই ইনশাআল্লাহ? এই জজবা রেখে পড়বেন ইনশাআল্লাহ। কামাল আয়া এখন পড়া লাগবে না, এসার পরে পড়বেন ইনশাআল্লাহ। जो सब नबियों में आला है मेरे आका मोहम्मद है, जो काली कमली वाला है मेरे आका मोहम्मद है। जो सब नबियों में आला है मेरे आका मोहम्मद है, जो काली कमली वाला है मेरे आका मुहम्मद है। पढ़बो इंशाल्लाह। गुने रखें कयटा गाइलाम? तीनटा ना। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। कयटा हलो? चारटा ना। जो हाशिमी है उम्मी लक़बी वो मेरे नबी है, मेरे नबी वो मेरे नबी है। लो पांचटा। तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। हिसाब রাখছেন সবাই? কয়টা হলো? 6টা। আমি আরো গাইবো 10টা পূরণ করে দিই ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ গাইবো। আজকে যেহেতু ইনশাআল্লাহ রূপকার যিনি আহমদ আব্দুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ আসছেন, যিনি লিখেছেন এবং শুরু করেছেন, আমি ওনার থেকে অনুমতি নিয়ে সবাইকে নিয়ে গাইবো ইনশাআল্লাহ। দুঃসময়ের ঝড় যাবে থেমে, সম্ভাবনার গান উঠবে বেজে, লাখ শহীদের খুন যাবে না বৃথা, ত্যাগেই আমার হবে মুক্তি আকা। কয়টা হইল? 7টা না। আর কি গাইবো বলেন? अबाबिलों की देखो फौज फिर से आ गई है, रसूलों की ज़मीं पर रब की रहमत छा गई है। अबाबिलों की देखो फौज फिर से आ गई है, रसूलों की ज़मीं पर रब की रहमत छा गई है। कौन है वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है।